नमस्कार बंधुरा मामनिस किचेने स्वागत जानिए आज आमी बानाबो एकेबारे घरोया पद्धतिते आलुर दम। खूबই अल्प समय ताड़ाताड़ी हो जाबे। प्रथमे आमी एकटा कड़ा बसिए दिएछि, कड़ाते अल्प एकटु सर्षेर तेल दिए दिलाम, तारपरे दिए दिलाम अल्प एकटु हलुद गुঁড়ো। और आगे थाकतेই आमी आलू सेদ্ধ करे रेखे दिएछिलाम हालका करे, ओई आलू सेद्धोटा दिए दिलाम और एरकम बड़ बड़ करे काटते हबे। तारपरे दिए दिलाम स्वाद मतो नुन दिए एबार भालो करे नेड़े चेड़े लाल लाल करे भेजे निते हबे। आलूगुलो सब भाजा हये गेछे, एबार आमी एकटा थालाय तुले निलाम। एबार आमी कड़ाते अल्प एकटु पेঁয়াজ कुचोना दिए दिलाम। पेঁয়াজटाके भालो करे नेड़े चेड़े भेजे निते हबे। पेঁয়াজ भाजा हये गेछे, एबारे दिए दिलाम रसुन बाटा, आदा बाटा, काँचा लंका बाटा, हलुद गुঁড়ো, लंकार गुঁড়ো और स्वाद मतो नुन दिए दिलाम। दिए भालो करे एकटु नेड़े चेड़े निते हबे। रसुनटाके एकटु भाजा भाजा करे निते हबे, आदा रसुन जे मशलाटाके भाजा भाजा हये गेछे। एबारे दिए दिलाम टमेटो कुचो। टमेटोटाकेও भालो करे नेड़े चेड़े गलिए फेलते हबे। যতক্ষণ না টমেটোটা গলবে না ততক্ষণ নেড়ে চেড়ে এইভাবে গলিয়েই ফেলতে হবে। টমেটো গলে গেছে, এবারে ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলাম। তারপরে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা আলুটা, দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষে নিতে হবে। কষা হয়ে গেছে, এবারে একটু গরম জল করে রেখে দিয়েছিলাম আগে থাকতে, ওই গরম জলটা দিয়ে দিচ্ছি। অল্প একটু গরম জল, কুসুম কুসুম গরম জল দিয়ে ভালো করে আলুটাকে নেড়ে চেড়ে কষে নিতে হবে। আর এই জলটা দিলে ভালো টেস্ট বাড়বে আর খুব তাড়াতাড়ি আলুর দমটা হয়েও যাবে। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। 10 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, কেননা আগে থাকতেই হালকা করে আলু সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম। 10 মিনিটের মতো হয়ে গেল। এবার আমি একটু গরম মশলা ছড়িয়ে দিলাম ওপরে, ব্যাস আলুর দম রেডি হয়ে গেল। বন্ধুরা, তোমাদের যদি এই আলুর দম রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর আলুর দম কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবে।